bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Salamu alaikum bundu la Malezi nuanzima ya tulanziani ni wizara ya humsomo ya haramilo mali nile kongumanyo la kifaransa AFD lishulihanao ni maendeleo ili uhanti mishinzi mema ya humsomo zetambuza maji zirenge mvu haruma mjiwaezi wa muruni helikao maisha ya usiku ya rende hamadziro nile jotolilio zinu mengoni mwa zemada za panga itamarifa habari hatu. Nukta ndaru zikabaoni mfumtano inui hubeti salam harmali baraza la mawaziri la jimizi wantini mwa uongozi wa raisi wa jamhuri Azali Assoumani. Miongoni mwizo ndo mkonti wa makomsera wa hezemba wa za hifadhi za polisi wanachama wa hele kungumanyo la hifadhi la Afrika ya Jualohe ya Eastern African Standby Force ujo jadidishe ya maarifa ya mapolisi Holiho de mkalimani wahe sirkal haonesa yauka yezihusuo lebundo laho wana bandari watiti haruma ya mzisiwa miongoni mwa eze nukta za dhukuru wajau narmushidi. Ngabo proje ya ufanya wanaporo watiti ili usahilisha umwendono mjo na umbadiliano za bidhaa za kibiashara baina zisiwa zoziraru ya proje hiyo ngelazimu ya ramilwa milioni mengo mine za dolar ama kabla ukae proje hiyo injenziani harimo mahala lazimu zihazizifanyishihe kwa hisaba pare haniha 2 milioni za dolar milioni 2 za dolar zendo za pange nonondo ya proje mahala lazimu itwaliwa ione namna ijoka kufanyishia mahala za proje zino lazimu zijez kensi awera iswa dawla hansi kao mahsus shenda harmo muda mushashibanu shende shatsungua mahala za proje zino za milioni mengomine zino lazimu zirumishihe su ala la bili tena muhimu lukaya ngabo mtwala jimla wa husumali yamba ushema ya aménagement du territoire ikao projet hiyo ibaliwa ne AFD ne Agence Française de Développement projet hiyo ngechukenda alase wa haraka iho Mali kaisha njia nziani yabonge joka ndo mfano wa namna ejo lazimu wanduardiwa aménager miji mihu na bandu ya miji hatu un peu partout hauji dafi wasiwasiri aniri aramie projet manda hiyo hautsa wanduasa ya wanaramie na ngarjwa uka miongoni mwa mahala wajipoze problemu ya aménagement du territoire kabati ya hama de capitale ya hatu ya Moroni. Yemadziho ya almarhum Said Hassan Said Hashim yaendele ya mfumneinu harmo mji wa hembajini fumbuni raisi wa jamhuri hastakabadhisha wana wa almarhum mdai hawa yaka yembinga ya siasa ya Komor Sujan ikao haka pamoja no andu akawanilia uhuru wa hensi ya Komor hafanya hazi harmo hensi ili uhansi ze athari nemishinzi mema ya hensi narienshi mapicha ya Mahmud Msaidie maelezo ya Muhammad Munyali Albinos. Unuka ya wakati wa hamuha kuu na huzuni zakazadunga na wajau na hafla nkuu ya kisirkalu ili ulaha hamara ya mwiso yedhomana mhum zamani wa yonsi almarhum Said Hassan Said Hashim ikao emaha 50 ya mwiso inu hatekeleza jitihadi inji ili ubarikisha Komori ya uzima haruma maendeleo usoni. Yemu wahe dola ya Komor haruma umjitamko yendeleanuo usoni mwadetengwe halir hadhukuruha kuu ubinadamu hafifi wa almarhum Said Hassan Said Hashim na uwanesa hali kadhalika uratha mwemaikao do yaranti za enzi hejimla hayo. Unumswiba
na msiba wa daula msiba wa tusontipi wenge ngaromba Mungu Mwenyezi Mungu ajalie risome na ukana muhimzo hatu Said Hassan Sahashi ngoivenza rijaban sontipia rije jirike mazahidi ukarambilo na mafundi kamtume sallallahu alaihi wasallam ambokaya wanadamu de mazahidi ya huwa na nyao ingia siwanson tipia de mbato shahidi ka mze woi aishi ya mahamjezi ngo mjalia rito shahidi son tipia ukaya ahunda na husnu khatima ngaromba Mungu son tipia kamga benze ridungenzi hiyo ka ahoenda doenda shar dungenzi ya joka na khair aisha tungara wasli banu duanduan abla marwa shukuri riwashukuriye ngwajalie mawarata warinka rishideri ya zingare tena rijerinka wana nwajuhu na kati zinu zojiri ritanga nyasunzi pia riombe Mungu Mwenyezi Mungu awara mubia kamgwa benze bweshelesi za ukaya almarhum Said Hassan Said Hashim hahundu utukufu wa urengazomana nku za daula le panzara la niduhuja haukaya mara hakanaze dhamana za waziri daula oharma ezi ya almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman jaboikao hakanaze dhamana za waziri wa habari za bonze oharma ezi ya almarhum Rais Said Mohamed Jawhar na hakana wajau ze dhamana za ubalozi wa Haikomoru solmwe dola ya Faransa oharma ezi ya Rais Mohamed Taki Abdul Karim na mara almarhum Said Hassan Said Hashim hakausheuza wa Komori ukaya yeye hatsawa esheo bavuni mwa utajiri wa mapesa na mataka menji na mara wajau hakaujwenesa kinyume no wandu wa siasa ikao waka uraba ze mali za daula ili wajihensi ze utajiri wa hafla na ubonesa wajau kaya usiku o utajiri unu ngojuhenda zao na mndugujo uzisi wa babangweni kiyama enamna yendesa ze dhamana ya kanizo Mwenyezi Mungu na mrehemu yemlaze wajema Mungu na mrehemu ya mlazi wa jema. Habari za sayaza hii taarifa habari ya hatu misomo ya kusudi waze idara zishuliha nao na uvirilia wandu wanjiao nuwaru hao ya ninde mipaka ya hensi wa kusudi wa misomo ya ujadidisha maarifa heza naikao wa stakabadhu shane ili kungu manyula dunia lishuliha nao no wandu wanjiao nuwaru hao harumazensi inu tartibu ya ushinda wandu waziye wandu wanjiao harumazensi watina udunga sharia. Salima Madali ni mapicha ya Ibrahim Kabao. Hanzi ya inuparwa videoconference de barnamaji ya ubima iswarafa ya mzunguliyo wa hemaraia ya tilwanziani iruhusu owandu warenga funvu wabadiliana fikra ndaone madhamana wa hele kungumanyo la dunia la mzunguliyo yani OIM wabadiliane fikra juu la he barnamaji ya nyumeni inu yanzo itilwanziani ye Komor Giomengoni mwansi mengomirandaru na 8 wanachama wa hele kungumanyo lino lewa dorajar yangalie eze indikatori zinu hinri ngizongavi ye ndazina ndazi ye namnaje haina mzima na wandu walobala wajujibu lisuala uhusu kaude sheda rasha hao ya ministeri hao parce que haina ministeri ngio concerne yabo haina mzima ngujujibu lisuala limhusu ili waje kufanya mkonti wa sate na wandu waone eze izo ndo kubaliana kakazi ndaundo ndazibi izo ndo kubaliana kakazi twenda ndo ndazibi ili wandu waje fanya barnamaji tena ya kurekebisha ezitwenda ndo ili yentia hatu yoni he hadito jema harume dunia haruma mingoni mweze ntizi stehiu ze haki za kibinadamu istehiu omzungulio ahwanadamu zilai ya harimo mkonsi unu ya uka yenti ipuanga yonku harima omva wa mzungulio wa himaranya hawo yaka watulwanziani barnamaji zinji za uruhusu owandu wazunguli yao watihondane na tambu itoka uyonti tibahiye mizungulio ya hao ijibu ye mahutajio hadaraja ya dunia. Warumishi wa wizara ya hemali wa kusudi wa misomo ya namna ya hanzi haini jarada ya heze idara hafla ya ukazakifu ya misomo inuendele ya infomne harumali jumbala Alliance ya Moroni Ahmed Abdallah Hussein na Salim Aliratiraka. Unu msomo wakaujadidisha maarifa warumishi wa wizara ya hemali
harmaze namna za ujibalia harmaze hazi rundu kaya ngebidio ndo hazi kaongwa shule hanao no hanziha imabuku ya kihazi kale heki mangara badi zerapo kamba kade zelete za hema zefu rundu kaya ngo na ibidiwa jusizo babe nivo garjone marunda shakana jo hamba no ka deja warenge garubo mjike warenge ruone marude ka wareja mwezi zao za lazima ne barnamaji yinu ndio muhimu wakati weikao wizara ngiona uhutajifu ya warumishi wa daraja za juu ili zidoenda ndoze hazizo onzi omsomongo wana faida manango jori fayo hazini ngo jori fayo bonze haini mahala rjo henda ngo jori fayo do huju arunde faida ya homsomonu rjer faidisha enti inshallah rujwa yokaya ya barnamaji yinu iharami lo hamali nembawa ya Kifaransa ya maendeleo ili ujadidisha hazizo onzi za wizara ya hemali. Wanazijana 40 walio na barnamaji ya ujitungia hazi wa kusudi wa misomo ya namna ya usahilisha ze barnamaji za hao misomeka au itulanziani na umoja wa majumba ya biashara ho wastwa wa likunguma nyulambao Inovlab Ikamben Said na Ibrahim Mkababo maelezo Padria Sedomar. Inovlab ino barnamaji injia harma ukade wa mtungo na ubasau wa mashirika wanazija na mengo mine do wadunga wa mwelimisho unu wandi sayanfu mtanu inu nuonga usomesa wafanizi nji wani mashababika o kila mtu ana barnamaji hana fikira ya huu jenresa warangu walo harma tatungezi nkuhu walo harma dima walo taharma wa fikiru ntongo za hubus za zinurogolo transformation Omar Dalo mjombe chambre de commerce linda gola usaidia mabahazazi kila mtu alona fikira ya ufanya commerce agent rimsaidi Inovlab emission yo do usaidia ya mashababi ya mabako ya ontu mama ontu baba janibu pia wasaidia ntongo zao zinizijwe zidumu wavoleo ile mission ya Rajval zinu ngazjoru husu wanazijana wanu walewe zaidi omvaunu kwa accompagner wa harmaze projet za hatu watinaka war demander relieve mpahendu isho deshani pusi handani ni jehon ya bili armwe projet hangu tandisa kufanya ze activité shaini bakisha hindu shambao accompagnement donc hunu chambre de commerce ngwa proposer zenongo izo zontipia accompagnement wanu ngi muhimu surtout si lo manovis harmaye domenino parce que rinji harmaye domeni ngasi wanasheha ku ndamada wanu ngwa accompagner non seulement harmaye élaboration et projet et business plan ngabo soutien et développement personnel ngasina kiasi ya mahamine rangu ya Inovlab ya njia harma omvaunu na ngio na msaada mwinji hofungwa imashababi isaidi ya barnamaji ambao usubuti na Yescom ikao yu haramilwa ne Mekmuroni. Yusuf Saidi mkazimo mjini Mdea Bamba ukajalinda ya Tilanziani ili yaendese maisha ya hahe harenge hazi ya uhuzale chama la hoha ili yasahilishe maisha ya hahe holihunda enge na fikra na barnamaji zinji ya zitanziani ili yashinde yazifanye hasibabunde hazinu swala walimshangama hamkurubia ili ujua eba yofanyaje hata hahundule tamaheni wakati maelezo ya Badria Sedomar. Yusuf Said yohula elitamalahahi homjini di maju harmai hamahame. Hunu holihundae kalijahana wakati mahusus. Inu de manaikao yoshinda afanya hazi haina usiku. Ntina prodia tama mimi. Nula di maju ya mahame. Sasa ni sahali swafi. Yata manjo nkenti mfanya zangu inu. Tudufanya hazi ndo tudufanya appreciate andani. Jatizia jatidungu ile tama. Unaonekana inu lo roharaka rane bresheti. Kabla ya huzale tama hakauduhu za mshakiki. Habo ya leoka ya hele tama ngio na faida nyingi. Na yengu hundo maisha hahi hasibabu ndi hazinu. Faida habo mapusapia nkuhunda habo. Hunda zukumina na zitanu mapusapia. Etine faida. Ntani unjulie ni faida ni lole. Ingia saa ni uleze mwamto hangu. Kaja soma ama kaja kanti ya bataimi hono. Haini wakati mduwabira wabanu banu, mduto mparisa hahuendele ya nezi haziza hahi.
Nyipando za miji kazitule la mwana ngepasa wabonge mashababi wajitungie mihono ya hazi washinde wakingie maisha ya usiku harmo mji wa Izimuruni wakazi ngwa nshio tambu za majinonge kao kaiti nyangu hawe yaka kasi wakati wa joto tiba he maji ya nuyo muhimu haina usiku husha ya rumishihe homalahoni holi honde madhamana wahe idara ya hele shirika la maji omrengwa nadi wa homwenje ngizo sibabu Hamida Ashata Madina Salim Aliratiraka. Wakazi wa homji wa Moroni ngwa nshio tambu za maji hawa iliyo nziro husoni mwao haborijuao faida ya maji haina usiku holi hode soned zinu ngazi jao hatabu za mwenje karnavro ujere maji riaheze batsina energy shaya harumwezo pia zihadhari wakao ndo za shinda za rengwa ne direction générale dokai harumwa stations za hatu ngabo de ce qu'on appelle des moteurs de secours. Ze moteurs de secours hizo zo huja zifanya hazi wakati wakao rujihundu kangasina coupure. Ngasina ce qu'on appelle des stations mères ya hatu wakao ya vuvuni wakao si para TP5 iyo ekange ngitsungo henda wiyo chebahi iyo shinda ikuvure mbabize tambu wakao ruzikukaya. Donc haruma haini station yabo et direction générale yorenga ze anzima za hao na ubeha mafura ili ripalie mbabize tambu wakao ruziko ukaya. Donc zanongozani zo huja si upalie mbabize problème cha karashida ni ritso kaharimwa 24 heures ya ufanyazi hazi hizo maana hizo timotori wakao ngizo adapte haku ngawezo motori wakao ngizo zanyimenizilo yabo la shakafihi shanga bondu hazi wakao nilo TP5 wakao yohanza uvumzi mwinji heha wanziro inu nusu ya maranya gwatia ujuzoni mabido ya maji habei zilo ali mfano bido la litri 20 ngalifao majana maidi huida majana matano ngio wakati imadhamana walone jukumu ya unika imaranya imaji wataishawiri haraka. Lesu ala la hesorafa ya homwenje kaliti jangwa uka kariti batina ujua ya uka inunde mba waikao irumishiha malinji ya sirikali wato wa malinji ili wakazi wa Komoro hunde mwenje wa daima eba shezingirishi liyo haruma lesu ala la homwenje linu hindi. Ya barnamaji ya mbao bundu la malezi tulanziani rangula ihomwali haruma ilikoli mshinzi ya bwangoma inu azma ya rengwa ne wizara ya homsomu ho shangirizi wa hele kunguma nyola kifaransa la maendeleo la mbao AFD ili wahensi mishinzi mema ya homsomu niyonge alikia nao misomo ya khari elize minhum de lise ya Moroni Fumbuni Mtamdu na Domoni haruma lisi wala nzuwani na rienshi otasi habari wa Zahari ya Madikasi ni mapicha ya Bakar Kasim. Barnamaji ya libundo la malezi itofanya hazi harmwa ujimlifu wa imasiwa ya Komor na uyo itosaidia likoli 34 mengoni mwazo likoli zantini koleji nena lisenne minhum de ilise ya Fomboni Mtamudu Domoni nena ilise ya Said Mohamed Sheikh ya Moroni na uyo itohumbisa imajumba ya misomo yano hauta haiwanazioni wapare msomo wastahiki ngarifanyao iza ufanya ilie fundi ya hundro msomo ilie fundi ya hundrezana shange lazimu dhamana wa hele koli ya hundrezana ya hundreze nchida ya hundreno msomo ya hundene tartibu ya usana ya fanyahazi wazima na mbaba na mzaze ngelazimu bahe mbaba na mzaze ya shinde ya juwe ukabanu mwana ikaendele koli enge mlazimu hindini yengu fanyo ndrogo hindini ili ola mwana ola mbaba mwana ekasa hawasuleho le koli mwana harajeho dahoni ya shinde ya juwe izwe mwana ya soma ya shinde ya saidie ula mwana harmwa ula msomo ikawa suloda honi imadhamana wa ibarnamaji ino wajaungwa hutajia wa mjitoleo wa iwanruonsi ili ibarnamaji ino ijue fanyishie hanamna lazimu haujibu imahutajio ya tashiwao na iwizara ya msomo wa taifa na boti Johanza hena fundi ya benuhe ya mbeukana amimi ngamina tafauti ngamina uziro wa usomesa ndongo fulani au ka ntushina na zibembea ili wala wanazioni wa Sawasuli College wenda ho lise wala walo lise wajoka ufanya hazi wadojua hufanyaza experience ili omsomo wa science uheju zaidi maana huo ndo msomo ujoka utsongeza leo inye Komori shinde iwasuli harme emergence 2030 ibarnamaji ya libundo la malezi itongianziani wa jau mwezi wa janvier mwa 2021 na uyongei mna muhula wa mahaminne
Le chama la mashababi la mbwa utas haushirikiana na la hesu halaho mjini mituje ya hambu watanganya ya mfumnenu ili usherehi usiku wa dunia wa humwano ne sida barnamaji za urenga damu na za sport zaandaliwa ili unika ejirma ya hesherehinu ali au Ayub Abdalla na imapicha ya Ibrahim Kavavo. Namna hiyo harumale bango la mituje waka wahansi wa wananyumbani wakahudumu wa mwashirisho unu iluhuja wafanya utundi wa hedamu holi hodu wa dewasida wajitekeleza hawi nji heze janibu zoonti ilurenga fuvu haruma mwashirisho unu. Basa ino alhamdulillah wanungu fao haushashi hauka emri kao ngufu wa dewasida womri kao katsuju wakangeno wale hau kaja kushinda ya hundana bahati ya hundana ne malalao ikao ndo wandu ngao waenshi usano wandu ikao watonu. Geradi murdo shanga ya haina usiku. Hakaya haina usiku ngapaparisiwa wandu ikao no wade. Izoe mana dabukaya ali wandu wa nziro homrenda mrende ajitunde. Na banwe kama nada muhende hajitundu yabo uhifadhi hadeja. Dujua yokaya wahundana no wade umu ngwajoviriliwa ili washinde wadoyenshi. Na hunu wajau mengoni mwa warenga fuvu haonesa ya ukaya omuhashirisho unu ngona fasiri njema. Inu siku muhimu wakaya mria jitunde mria keswiri neziungo zahe jitolea nifanye pistajino ikawo nijue esko ngami mnono esko ngami mwade tijua konseye mara yenyewe wa mashababi hamandami wazazi hamandami watoto wa wende wafanye maana mtu katujua ajali ngiyo dahubi. Ho munasaba waho siku mhu wa dunia waho wade wasida barnamaj za sport zikabauni iluonesa wakaziuka ya spori yo muhimu holi honde suya le chama latas kalchuransi unga mhono wenye sport ili Mdunguye maelezo ya Halidi Mzuri. Habari za ulemengu ye waziri wa mahakama wa nchi ya Marekani harongoa mfumnenu kaya kawaja parihani hama voto harma uchaguzi wa uraisi ya ujua ubagili ushinzi wa Joe Biden na maelezo ya Mohamed Munyali. C'est peut-être l'un des derniers clous. Hamara ya saya owandu ikao ngwawani yao raisi Trump wakati unu wandu somonesa zekweli mfano de waziri wa mahakama Marekani William Barr ikao wa imru wa janibu ya siasa ya Republika ikao yondo janibu ya siasa ya raisi Trump mfumne inu hajitamka hanamna rasmi ukaya kajaona mawoto harma uchaguzi wa rais wa Marekani wendelea tsihulebanu ya urejeza dingoni ushinzi kao uhisa uhondana ne kandida wa hema demokratu na mzee Joe Biden. Na malima milenje wa siasa na habari za nyichaguzi wandisone saukaya safari inu owa 0 warumi ya uguguru wa hitwani ili wani ya Trump o wakati unu haini mru hareme matsobonsi haisahaele wa ukaya Trump hashindwa ya tarehe 14 ya mwezi wa Desemba unu uondo usiku ikao owa 0 wa hele tengwele uchaguzi wa Marekani ngwajoka ujitamka hanamna rasmi ili ubenu wa yashinda ne yashindwa. Na wasaya warambu waja ukaya William Barr reja jitamka mfumne inu amma haonane mfumdaru nena raisi Trump. Mkini yeshi warashahau shije daraja ya ukaya ekamru hatsuhaze nguo mru nyama haukaya wasangwa mbukaya mkini raisi Trump hamabia endele no mjitamko unu madama wahisawele wa ukaya kombebe ya uwira haukaye mashtaka yonsi wa yabeha mahakimu ya rijiza dingoni hawaonesa ukaya Trump hushindwa kabatsi maboto ya urijiza dingoni zenatija zalaia. Le président des États-Unis sera devenu la principale figure de l'opposition à l'administration Biden. Habari za spori ligue ya helesiwa langazi jangio na raisi wa nyumeni rangu de 2020 banda uchaguzi wafanyishi hawatanganya ima wakala wa hemazama ya mpira ya mduha daraja ya mwando ya vili na ya raru Kaisan na Hassan Halifa kifia do ya chagulo raisi na haeleha siasa jimla ya lunio ili uheza juu ya spori ya mpira wa mdu ikao yohanzi wa haku uno wana wa Komor na Mushili. Programu ya mwando ndo kayari wanene ze violence arumaze stadi za hatu mananga rujua ka mpira wa mdu hatu kamwade manando kwa taka ukinaya kaula mpira shandwa kaurenga mazila bwana za mjina mji haumbana za bavuna bavu sharistan arimundu namna yokaya wandwa leo kazimutsa vuho wanuntswenda na harenda mna mji fulani shamodo na harenda mna kipo fulani
alhamdulillah rabbil alamin zanongo hizo sasa njia ya masporteur na ne majoueri za violence msenga mhisio kai mahamili rakanio ila ze violence shashizi harumaye ze tereza hatu mweneze programu wa jau do wana ne magenro manaika hii hala dara haruma zensaboza hatu zinu sha ha commission balnambali razihanti zitunde zenongo hizo itsongeza zenongo hizo abaha zivunguza njamba 0% shaba hakati jawan kwa tuziona jina mna zado kai mada ya historia kaza ukife taarifa habari hatu amando mweshelizi zanize mada za kazaipanga bundo la malezi nwanzima tulanzia nini wizara ya msomo iharamilo mali nile kungumanyo la kifaransa lishulihanao ni maendeleo AFD ili uhanti mishinzi mema ya msomo zetambu za majizi renge mvu harma mjiwaizi moroni helikao ya maisha ya usiku ya rende hamadziro harma wakati kao le joto ngilo hawinji holihonde madhama na wahele shirika la maji zitambuza mwenje ndo zilio sababu havanu angalizo rikaza ukifu ya taarifa habari ya hatu masimu mema ndo rimbushuri yaoni. Asanto. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.